پھر تو آپ پاس ہے یار، پھر تو سارے پاس ہیں۔ اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں یہی لیکچر آپ لوگ اپنے کوشچن کے ساتھ بھی دیکھ لیں، لیکن آپ سینٹینسز کو اگر گیٹ کر سکتے ہیں نا کہ اس میں نے یہ لگائے ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ لوگ کو ایم سی کیوز یاد بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ارلی ٹریٹمنٹ آف برن، ٹھیک ہے۔ برن کا ایک پیشنٹ ہے، اس کی سب سے ارلی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آپشن سنیں، میں آپشن بھی جلدی بتاتا رہتا ہوں۔ اینالجیسکس دیں گے، اینٹی بایوٹکس دیں گے، آئی وی فلوئڈ دیں گے، یا ایسیپٹک ڈریسنگ کریں گے؟ آئی وی فلوئڈ دیں گے، آنسر از سی۔ آئی وی فلوئڈ اس لیے دیتے ہیں برن از اے لیڈنگ کاز آف ڈی ہائیڈریشن، ہم آئی وی فلوئڈ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے۔ آئسوٹونک فلوئڈ دیتے ہیں، اور برن کی جو ڈیپتھ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ایسا برن جس میں صرف سکن کا اپر لیئر چلا جائے، ایپیڈرمس، جس کو فرسٹ ڈگری برن کہتے ہیں، ڈرمس پلس ایپیڈرمس جائے سیکنڈ ڈگری ہے، اگر تین ہو جائے تو تھرڈ ڈگری برن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 76-year-old male present with severe abdominal pain. On examination, however, the abdomen is soft. His ECG shows atrial fibrillation. یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ What is atrial fibrillation? It is a type of atrial arrhythmia. اس کے اندر جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 200 سے 300 سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر جب فیبریلیشن ہوتا ہے اس ہارٹ وائبریٹنگ کرتا ہے۔ The most likely cause of acute abdomen in this patient, that is called mesenteric ischemia. اس کا آنسر کیا ہے؟ mesenteric ischemia۔ اب دیکھیں میں اس کا ایک کنسیپٹ بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل دس از دا ہارٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ از ہاؤ مینی چیمبرس؟ 4 چیمبر۔ دس از دی لیفٹ ایٹریم اینڈ دیٹ از دی لیفٹ وینٹریکل۔ اس کے درمیان جو والو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائٹرل والو۔ کون سا والو؟ مائٹرل والو، جس کا دوسرا نام بائی کسپڈ والو بھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مائٹرل والو اینڈ آف بائی کسپڈ والو۔ دا موسٹ common valve to be affected in younger ages, that is a mitral valve. اس کے بعد older ages میں aortic valve damage ہو جاتا ہے۔ اگر mitral valve اندر سے نیرو ہو جائے the condition is called mitral valve stenosis، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ mitral valve نیرو ہو جائے condition is called mitral stenosis۔ Can the blood will go from left atrium to left ventricle? No۔ تو لیفٹ ایٹریم کے اندر بلڈ کی جو والیوم ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ زیادہ۔ تو mitral stenosis can cause left atrial dilatation، یہ کیا کراتی ہے؟ لیفٹ ایٹریل ڈائلیشن۔ اور جب لیفٹ ایٹریم ڈائلیٹ ہو جائے تو اس میں بلڈ اسٹیسس زیادہ ہوگی، اور جتنا بلڈ اسٹیس زیادہ ہوگی انکریز رسک آف تھرومبوسس، کیا ہوگی؟ جہاں پہ بلڈ زیادہ دیر تک کڑی رہے گی وہاں پہ تھرومبس کے چانسز زیادہ ہوگی۔ یہاں پہ رائٹ ایٹریم کے اپر ہاف میں ایس اے نوڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ اے وی نوڈ ہوتا ہے۔ امپلس کنڈکشن ایسے نوڈ سے کدھر ہوتی ہے؟ اے وی نوڈ۔ پہلے اگر یہ امپلس ادھر سے آ رہا تھا، اب ایٹریل ڈائلیٹیشن کی وجہ سے ادھر سے آ رہے، تو امپلس کی جو ریدم ہے وہ نارمل ہوگی کہ اب نارمل؟ اب نارمل ریدم اس کا ایریتھمیا، اور وہ ایریتھمیا جو مائٹرل والو سٹینوس کے پیشنٹ میں ہو جائے اس کو ہم ایٹریل فیبریلیشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایٹریل۔ 2/3 of the patient of atrial fibrillation has previously a known case of mitral stenosis۔ 100 میں سے 70% لوگوں کو ایٹریل فیبریلیشن اگر ہے تو اس کی کاز کیا ہے؟ مائٹرل سٹینوسس ہے۔ اب سن لیں، یہاں پہ تھرومبس بنا ہے، کیا بنا ہے؟ کلاٹ۔ کلاٹ بننے کا وجہ کیا ہے؟ لیفٹ ایٹریل ڈائلیٹیشن، اسٹیسس آف بلڈ۔ اور جب تھرومبس بنا ہے اور اس کے اوپر وائبریشن ایریتھمیاز آ جائے تو پھر یہاں پہ اس کو ہم شیک کرتے رہتے ہیں، اس شیکنگ کی وجہ سے اس تھرومبس سے کوئی پیس ڈیٹیچ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ پیس ڈیٹیچ ہو جائے اور یہاں سے کراس ہو کے لیفٹ وینٹریکل میں آئے اور ایورٹا میں جائے اور اس کے ذریعے نیچے جا کر ایبڈومن میں سپیریئر میزنٹرک آرٹری کو بلاک کریں، کس کو؟ سپیریئر۔ اٹ ول ڈیکریز دا بلڈ سپلائی ٹو ہول انٹسٹائن اینڈ دیٹ از کالڈ میزنٹرک اسکیمیا اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو ایکیوٹ ایبڈومینل پین وچ از آؤٹ آف دی رینج۔ اس میں جو پین ہوتا ہے دیٹ از انبیئریبل پین، پیشنٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کو ہم انجائنا آف دا ایبڈومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انجائنا آف دا ایبڈومن۔ انجائنا آف دا چیسٹ یہ کورونری آرٹری کی سٹینوسس سے ہوتی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ کورونری آرٹری تھرومبوسس کین کاز انجائنا آف دا چیسٹ۔ سپیریئر میزنٹرک آرٹری اگر بلاک ہو جائے اور بلڈ سپلائی ٹو دا اسمال انٹسٹائن کم ہو جائے اس کو انجائنا آف دا ایبڈومن کہتے ہیں۔ تو اگر ایٹریل فیبریلیشن کا ورڈ آ جائے اور اس میں ایکیوٹ ایبڈومن کا ذکر ہو سرجری میں، think about mesenteric ischemia۔ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ and that is surgical emergency
اس لیے اگر بلڈ سپلائی زیادہ دیر تک کم رہے اٹ مے کین کاز انٹسٹائنل نیکروسس، یہ کیا کرا سکتا ہے؟ انٹسٹائنل لوکل سیل کی ڈیتھ کرا سکتی ہے، جس سے میزنٹرک اسکیمیا کین لیڈ ٹو ڈیتھ آف دا سیلس، ٹھیک ہے. اور انٹسٹائن کے سیل اگر ڈیتھ ہو جائے تو وہاں سے پھر انٹسٹائنل پرفوریشن ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ پرفوریشن. اینڈ وین پرفوریشن از اکر the toxic material from intestine will come out and it can cause peritonitis. یہ کیا کرا سکتا ہے؟ peritonitis. It is again emergency. Peritonitis can cause death of a person. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. Next, شاباش. Very important. A 45-year-old male is referred to your consultant. Clinic with severe peptic ulcer disease. The word is peptic ulcer. Upper GI endoscopy revealed ulcer in the distal duodenum. The most likely pancreatic tumor is زولینگر ایلیسن سنڈروم. یہ کتنے لوگ کا ٹھیک ہے؟ شاباش، ویری گڈ. زولینگر ایلیسن سنڈروم از اے جی سیل ٹیومر. یہ کیا ہوتا ہے؟ جی سیل ٹیومر arises فرام پینکریاز. جی سیل اگر آ جائے ایگزام میں، یہ جی سیل جو ہوتے ہیں یہ جی آئی ٹی کے اندر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جی سیل از ڈسٹریبیوٹیڈ ان دی واٹ آنسر از اسٹمک. جی سیلز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اسٹمک. شاباش. جی سیل از آلسو پریزنٹ ان دی پینکریاز. کہاں پہ؟ pancreas. and G cell is also present in the duodenum. کہاں پہ ہوتے ہیں؟ duodenum. لیکن G cell سے جو ٹیومر نکلنے کا زیادہ چانسز ہے وہ پینکریاز سے ہوتا ہے. اور پینکریاز کے اندر اگر G cell کا ٹیومر ہو جائے اور اس میں جی اے ٹی ہارمون بڑھ جائے جس کا نام گیسٹرین ہے. کیا چیز ہے؟ گیسٹرین. This gastrin can cause increased gastric motility and this gastrin has a receptor in the stomach on which cell? Parietal cell. اور parietal cell secrete HCl and this is the most common cause of duodenal ulcer. تو ایسا السر جو عام ٹریٹمنٹ کو رسپانس نہ دے اور اس میں گیسٹرین کا لیول زیادہ ہو اس کو زولینگر ایلیسن سنڈروم کہتے ہیں. زولینگر ایلیسن سنڈروم کے اندر یاد رکھے the most likely drug we can use all the time for symptomatic relief that is PPI proton pump inhibitor دیتے ہیں. اب یہ جو گیسٹرین ہے زولینگر ایلیسن سنڈروم is also referred as gastrinoma. یہ گیسٹرینوما ہے کیونکہ گیسٹرین ریلیزنگ کینسر ہے اینڈ دیٹس کم فرام جی سیل. وہ جی سیل سے آتا ہے. نیکسٹ, ہاؤ شوڈ دا آئی بی ٹریٹڈ اف اے کیمیکل splashes into the eye that is flush the eye with clean drinking water. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹاکسک مٹیریل آئی میں آ جائے تو جسٹ clean the eye with flush drinking water. That's it. How to monitor the patient having colorectal carcinoma? CEA chorionic embryonic antigen. CEA. ایک ہوتا ہے CA-125 that is seen in ovarian cancer. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ovarian. CA-19-9 pancreatic adenocarcinoma head of pancreas کے کینسر میں ہوتا ہے. CA-15-3 breast cancer کے اندر ہوتا ہے. تو CEA is checked to see the response of colorectal carcinoma. کولوریکٹل کینسر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم سی اے نہیں کرتے, یہ بھی ایگزام میں آتا ہے. دا بیسٹ وے ٹو ڈائگنوز کولوریکٹل کینسر از کولونک بایوپسی. کولونوسکوپی گائیڈڈ بایوپسی لیتے ہیں. لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو کینسر ہوا تھا, دوبارہ سمٹم آ گئے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ری اکورنس ہوئی ہے کہ نہیں, یہ دیکھنے کے پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے رہے رسپانس دے رہے کہ نہیں, وی ہیو ٹو کمپیئر سی اے لیول. ٹھیک ہے. ایک ہوتے اے ایف پی الفا پیٹو پروٹین, وہ ہیپاٹوسیلر کارسینوما میں ہوتا ہے اور سیمینوما ٹیسٹیکولر کینسر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے. اور یاد رکھنا ہے ایک برکا 1 برکا 2 جین آتا ہے, وہ تو بریسٹ کینسر کے اندر آتا ہے, اور ایک کیلسیٹونین آتا ہے میڈولری کارسینوما جو تائرائڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھیں. نیکسٹ, اے پیشنٹ ویٹ از 65 kg. ایک بندہ ہے اس کی ویٹ کتنی ہے؟ 65 kg. ایمرجنسی میں لایا گیا ہے 3rd ڈگری برن کے ساتھ. کتنا؟ 3rd ڈگری. اور کہتے ہیں کہ اس کا جناب لیفٹ آرم انوالو ہے, فرنٹ آف دا اسکل انوالو ہے. پارکلینڈ فارمولہ کے مطابق اس کو کتنا ml ہم نے فلوئڈ دینا ہے؟ پارکلینڈ فارمولہ کہتے ہیں 4 ml ملٹیپلائڈ بائی ویٹ آف دا باڈی پلس % باڈی سرفیس ایریا انوالوڈ. اس طرح کے نہیں, 4 ml اس میں کانسٹنٹ ہے, بات نہیں. 65. اب اس میں لیفٹ ہول آرم گیا ہے, یہ 9 ہے. کتنا ہے؟ 9, کیونکہ فرنٹ 4.5 بیک 4.5 اور ایک کیا ہے؟ اسکل. تو کتنا ہے؟ ویری گڈ. اس سے جتنا بھی ml آتا ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 1755 ml آتا ہے. اگر اس طرح کبھی کبھار آپ لوگ کو وہ لیٹر میں دیتے 1.75 لیٹر اس طرح کچھ بنتا ہے.
क्योंकि 1700 ml का मतलब 1.7 लीटर होता है, ठीक है। इस तरह 1000 पे डिवाइड करेंगे ना, तो दैट इज पार्कलैंड फार्मूला। अब एक और क्वेश्चन, इसको अब हाफ करें, इसका हाफ कितना बनता है? शाबाश, हाँ जी, इसका हाफ कितना बनता है? 1700 का हाफ कितना बनता है? शाबाश, दैट इज 850, 850, ऐसा है कि नहीं? कि नहीं, 852, 852 इस तरह के नहीं, तकरीबन। तो 852 ml जो फ्लूइड है वो फर्स्ट 8 आवर में देंगे, रिमेनिंग जो 852 ml है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे, ठीक है। ये पार्कलैंड फार्मूला है, बर्न की मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म? आंसर इज लीवोथायरोक्सिन, दैट इज T4। ये जो T4 हार्मोन है ये बॉडी में जाकर कन्वर्ट होता है किस में? T3 में। T4 can convert into T3 by the help of deiodinase enzyme. T4 has a long half life, T3 has a short half life, ठीक है, इस तरह याद रखना है। Next, a 34-year-old female previously diagnosed for thyroid cancer. She went total thyroidectomy, hoarseness of voice, recurrent laryngeal nerve, याद है कि नहीं? recurrent laryngeal nerve damage ये hoarseness of voice कराती है। recurrent laryngeal nerve damage is the branch of vagus nerve, ये कहाँ से आती है? vagus nerve। अब सुन ले, थायराइड रिमूवल के दौरान, बात और से सुने, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, लेकिन जिससे हॉर्सनेस होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। तो इसका आंसर सी है। द हर्निया इन विच हर्निएटेड पार्ट लाइज लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब इधर देखे, आर्टरी को हम लैंडमार्क लेते हैं कौन सा? इंफीरियर, हाँ जी पता है ना, शाबाश, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब याद रखे, मैंने आप लोगों को बताया था एमडी लाए, याद है? एमडी लाए के अंदर अगर ऐसा हर्निया जिसमें हर्निएटेड आर्गन, एम का मतलब क्या है? मीडियल पड़ी हो, टू विच आर्टरी? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, मीडियल पड़ी हो, डी फॉर दैट शुड बी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन अगर हर्निएटेड आर्गन मतलब क्या पड़ी है? लेटरल टू विच आर्टरी? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो वो कौन सी हर्निया है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है? शाबाश, लेटरल है, आंसर इज इनडायरेक्ट हर्निया। सही है कि नहीं? इंपोर्टेंट। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ, हाँ जी, नोजिया, वोमिटिंग, बोनी पेन, मसल वीकनेस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। पीटीएच भी ज्यादा है, कैल्शियम भी ज्यादा है, साइक्लिक एएमपी भी ज्यादा है। पीटीएच का काम क्या है? पैराथायराइड हार्मोन टू रेज द कैल्शियम। कैल्शियम को ये कहाँ से लेता है? बोन से लेता है। और जब ये बोन पे अटैक करता है ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर, तो ये साइक्लिक एमपी सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट करके वहां से कैल्शियम को इंक्रीज करता है। वंस द कैल्शियम इज रेज, होना चाहिए कि पीटीएच कम हो जाए, लेकिन कैल्शियम बढ़ता रहता है और ये भी बढ़ता रहता है। तो फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी? पैथोलॉजी है। इफ पीटीएच इज रेजेस अलॉन्ग कैल्शियम इज आल्सो रेजेस, तो पैराथायराइड ग्लैंड का मसला है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। तो इसका आंसर सी है। A 15-year-old boy ride on bicycle, very important, suddenly develop testicular pain, ये testicular torsion है। क्या है? testicular। यंग बॉय है, सीवियर इंटेंस पेन। स्पर्मेटिक कार्ड का नाम सुना है? स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी ट्विस्ट कर जाती है और ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस क्या हो जाती है? कम, दैट इज टेस्टिकुलर टॉर्जन, ठीक है। A 28-year-old patient presented to the clinic with a history of epigastric pain, occasionally vomiting, and pain is aggravated on meal. Pain become greater when the patient taking meal, gastric ulcer। जब पेन कम हो जाए मील के साथ तो ड्यूडेनल अल्सर होता है। स्प्लीनिक रप्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय केहर साइन, इसके अंदर क्या आता है? केहर साइन, याद रखें, इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड केहर साइन। व्हाट इज केहर साइन? इट इज द पेन विच रेडिएट टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट टुवर्ड द टिप ऑफ शोल्डर। जब स्प्लीन रप्चर हो जाए, स्प्लीन राइट साइड पे लेफ्ट पे, लेफ्ट, तो यहाँ से पेन स्टार्ट होके शोल्डर की तरफ जाती है, उसको हम केयर साइन कहते हैं। इस, हाँ जी, कोलिन, ये ग्रे टर्नर कोलिन साइन जो है ये पेंक्रियाटाइटिस वाली है। मॉर्फी साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है, ठीक है। हाँ, कोलिन साइन ये ब्रूज बनती है, ये एब्डोमेन के अंदर ब्रूज आती है, ठीक है। हाँ जी, ये जो मॉर्फी साइन है ये कोलिसिस्टाइटिस में होता है यहाँ पे, यस। और प्रेन साइन जो है ये टेस्टिकुलर टार्जन के अंदर होता है। एपिडिडाइमाइटिस के साथ चेक करते हैं। अ पेशेंट प्रीवियसली डायग्नोज फॉर टेस्टिकुलर कैंसर, इट विल बी मेटास्टेटाइज्ड टू, आंसर इज पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। कहाँ पे जाएगी?
पैरायोटिक। अब सुन ले, यहाँ पे ये एब्डोमिनल एयोटा है, क्या चीज़ है? एब्डोमिनल। ये L1 लेवल है और ये क्या है? L2। एब्डोमिनल एयोटा स्टार्ट होती है T12 से और ख़त्म होती है L4 पे। कहाँ पे? L4। L1 L2 के दरमियान मेल में यहाँ से टेस्टिकुलर आर्टरी निकलती है, फीमेल में यहाँ से ओवेरियन आर्टरी निकलती है। इस एयोटा के साथ लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको पैरा एयोटिक लिम्फ नोड कहते हैं। जहाँ से टेस्टिस की ब्लड सप्लाई आती है वहाँ पे उसकी कैंसर भी जाती है। तो इसका आंसर क्या है? पैरा एयोटिक लिम्फ नोड है। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ओके जी। बिलो द लेवल ऑफ L1, लेकिन अगर बिलो एबो नहीं लिखा है तो आंसर इज L1 नॉट L2। ठीक है। किडनी, रीनल आर्टरी, एड्रीनल ग्लैंड आर्टरी वो L2 है, लेकिन टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी एग्जैक्टली बिलो L1 एबव L2 है। एबव बिलो की बात नहीं तो फिर L1 है। ठीक है, इस तरह लिखना है। नेक्स्ट, मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, E, that is E. A 36-year-old male present with right upper quadrant pain, nausea, vomiting, involuntary purposeless movement. Investigation shows decreased ceruloplasmin, that is copper overload. Ceruloplasmin is a copper carrying agent, उसकी फ्री लेवल कम है तो कॉपर बॉडी में, इसका विल्सन डिजीज। वो क्या है? विल्सन डिजीज। और जो ड्रग हम कॉपर को बाहर निकालने के लिए देते हैं पेनिसिलामीन, ये है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन, कॉपर चिलेटर है। एक्सीलेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये कभी भी एग्जाम में मिस नहीं होता, इंशाल्लाह आप बता दें, लेकिन सिली मिस्टेक ना कर एग्जाम में तो फेल नहीं होंगे। बात चीज़ें आप लोग को आती है, गलत करके आते हैं, तो नर्स पे कंट्रोल करने में आप लोगों को आखिरी टेस्ट के दिन थोड़े से टिप्स देने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, करना क्या है उस दिन आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ, वो तो मुझे नहीं पता। 100 नहीं है, 150 है, 75 ईच है, तो 150 में 75 लेने हैं, तो मे भी 200 हो। मतलब आप कहते हैं कि हमारे ग्रैंड टेस्ट में नहीं, 75 वो है जो सबसे अच्छे MCQs हैं। वैसे बढ़ने का फायदा नहीं, ये भी आप लोग के पास आ गए ना, तो MCQs है ये। आप देख MCQs का मतलब उस दिन परफॉर्म करना, तो 75 इज मोर देन एनफ। मैं कहता हूँ ग्रैंड टेस्ट के दिन आई विल गिव यू द आइडिया हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम्स। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज का वर्ड आ जाए, सूडोमोनास। ये क्या है? सूडोमोनास है। मोस्ट कॉमन एनाटोमिकल लोकेशन फॉर अपेंडिक्स, रेट्रोसीकल। ये मुझे खुद आया था KMDC। रेट्रो मीन बिहाइंड, सीकम के पीछे क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या है? रेट्रोसीकल। ठीक है कि नहीं? A middle-aged female having history of chronic constipation presented with severe intense perianal pain, anal canal के इर्द गिर्द पेन है, during defecation passing the stool, which is even persist after defecation. सबसे important बात है, great, this is called anal fissures. What should be you suspect? That is streak of blood in the stool. Hard stool के साथ जो mucosal tearing है उसकी blood paste हो जाती है, and that is the case of anal fissures. Very good. Person with goiter, what will be suspected? Increased level of TSH, thyroid stimulating hormone. Patient presented with lump in neck, physical examination revealed solitary form nodule. TSH क्या है? नॉर्मल है, हाई है, नॉर्मल है, बट कैल्सिटोनिन रेज है, मेडुलरी कार्सिनोमा है। क्या है? मेडुलरी। लेकिन मोस्ट कॉमन कैंसर थायराइड की पेपिलरी कार्सिनोमा है। ठीक है। लीस्ट कॉमन एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है। कॉमनेस्ट काज ऑफ गैंग्रीन लीडिंग टू एम्पुटेशन डायबिटिक फुट है। क्या है? डायबिटिक फुट। ये भी आता है। ब्लड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डिक्रीज इन ग्रेव्स डिजीज, दैट इज कॉल्ड TSH. ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 T4 ज्यादा होंगे तो नेगेटिव फीडबैक से TSH कम हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज के साइन कौन कौन से हैं? एक्सोप्थेल्मस, प्रीटिबियल एडिमा, ये दो चीजें याद रखें, ये ग्रेव्स डिजीज के अंदर होते हैं। एक्शन ऑफ PTH ऑन किडनी, इनहिबिशन ऑफ फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम PCT। ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन DCT से बढ़ाता है, PCT से फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन DM2, दैट इज मेटफॉर्मिन। क्या है? मेटफॉर्मिन। डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 2 ओबीज है, तो उसका ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है? वो मेटफॉर्मिन है। After herniorrhapy, patient experience numbness in the skin on anterior aspect of the scrotum. याद रखे, this is ilioinguinal nerve. कौन सा? ilioinguinal. तो herniorrhapy के दौरान स्क्रोटम का एरिया जो है ये ilioinguinal nerve होता है, पुडेंडल नर्व नहीं है। पुडेंडल नर्व डैमेज होने से, हाँ गायनी का पेपर है
اور اس میں یہ آتا ہے کہ وچ نرو ہیز ٹو بی اینستھیٹائز ٹو ڈیکریز لیبر پین، وہ پوڈینڈل نرو بلاک ہے. پوڈینڈل نرو کے ذریعے ہم یورین ہولڈ کر سکتے ہیں. پوڈینڈل نرو جانے سے یورینری انکانٹیننس ہو جاتی ہے، فیکل انکانٹیننس ہو جاتی ہے. اور پیلوک مسل کی جو میجارٹی نرو سپلائی ہے وہ پوڈینڈل نرو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ایلیو انگوائنل نرو ہے. ایلیو انگوائنل نرو اپینڈیکٹومی میں بھی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھے. ا برانچ آف ہیپیٹک آرٹری از سسٹک آرٹری. کیا ہے؟ سسٹک. سسٹک آرٹری سپلائی گال بلیڈر. ہیپیٹک آرٹری سپلائی لیور. لیور میں کتنے لوبز ہیں؟ 2. ہیپیٹک آرٹری ڈیوائڈ انٹو لیفٹ ہیپیٹک آرٹری اینڈ رائٹ. پھر رائٹ ہیپیٹک آرٹری گیو اے برانچ نون ایز سسٹک آرٹری. اور ہیپیٹک آرٹری کم فرام سیلیک ٹرنک. یہ کہاں سے آتی ہے؟ سیلیک ٹرنک. اینڈ سیلیک ٹرنک از دا برانچ آف ایبڈومینل ایورٹا. اس طرح یاد رکھیں. In acute appendicitis, the point of maximum tenderness, McBurney point, lies at, answer सुने, junction of lateral 1/3 and medial 2/3 between umbilicus and anterior superior iliac spine. یہ تو پتہ ہے نا، یہ McBurney point. A direct inguinal hernia would lies dash to the inferior epigastric artery medial. Direct hernia کیا ہوتا ہے؟ Medial. Which specific part of small intestine would first receive a gallstone? بات سمجھ رہے ہیں؟ Which part of the ڈیوڈینم will receive the gall second. کیونکہ وہاں پہ کامن بائل ڈکٹ اوپن ہوتا ہے، اور کامن بائل ڈکٹ جہاں پہ اوپن ہوتا ہے اس کو ایمپول آف پیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ گال سٹون آتا ہے. all of the following structure from stomach bed except stomach bed. stomach bed mean کہ stomach کے ارد گرد جو ہے اس میں، یا stomach کے اوپر ہے، اس میں descending colon تو ادھر ہوتا ہے، تو descending stomach تو ادھر رہ جاتی ہے، descending colon ادھر آتا ہے. اسینڈنگ کولون رائٹ پہ ہوتا ہے، ٹرانسورس اس کے ساتھ ہوتا ہے اسٹمک. ڈسینڈنگ کولون نیچے ہوتا ہے، تو اسٹمک بیڈ کے اندر ڈسینڈنگ کولون نہیں آتا. یہ یاد رکھیں، اس طرح آتا ہے ایگزام میں، ڈسینڈنگ کولون ناٹ دا پارٹ آف اسٹمک بیڈ. دا پین آف اکیوٹ کولیسسٹائٹس ول ریفر ٹو دی ٹپ آف دی رائٹ شولڈر. ٹھیک ہے. دا میڈولا آف سپرا رینل گلینڈ ڈیولپ فرام نیورل کریسٹ سیل. کہاں سے آتا ہے؟ نیورل کریسٹ. ایڈرینل گلینڈ، دوز گلینڈ وچ لائز ابو دا کڈنی، دے آر کالڈ adrenal gland یا suprarenal glands. It has two parts, outer part, inner part. Outer part is adrenal cortex, inner part is adrenal medulla. Adrenal medulla embryologically کہاں سے آتا ہے؟ neural crest cell سے آتا ہے. اور جو adrenal کیا ہے؟ cortex، وہ mesoderm سے آتا ہے. یہ بھی ایگزام میں آتا ہے. تو adrenal cortex کہاں سے آتا ہے؟ mesoderm. اور adrenal medulla نیورل کریسٹ سیل سے آتا ہے. اور نیورل کریسٹ سیل از اسپیشلائزڈ سیلز آف ایکٹوڈرم. یہ کہاں سے؟ ایکٹوڈرم سے آتا ہے. وہ کون سا سیل ہے جو میلانین بناتے ہیں؟ میلانوسائٹس. یہ بھی نیورل کریسٹ سیل سے آتا ہے. وہ کون سے سیل ہے جو مائلین شیٹ بناتا ہے پی این ایس میں؟ شوان سیل. وہ بھی نیورل کریسٹ سیل سے آتے ہیں. اس طرح 3-4 چیز یاد رکھیں. اور سی این ایس میں اولیگو ڈینڈروسائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ. Which lobe of the prostate gland usually involved in benign prostatic hypertrophy? Median lobe. کون سا ہوتا ہے؟ میڈین. یاد رکھیں بی پی ایچ اور پروسٹیٹ کینسر الگ چیزیں. بی پی ایچ میں کون سا لوب ہے؟ میڈین. پروسٹیٹ کینسر آ جائے تو پوسٹیریئر لوب ہے. اس لیے پوسٹیریئر بیک سائڈ پہ ہوتے تو وہ یوریترا کو کمپریس ہو نہیں. اس لیے پروسٹیٹ کینسر کے جتنے پیشنٹ ہوتے انیشلی دے آر اسمپٹومیٹک. یورین بند نہیں ہوتی تو یار اسمپٹومیٹک انٹل انلیس the cancer spread to the vertebra, metastatic بن جائے. لیکن بی پی ایچ کے اندر یورینری اسٹریک کیا ہو جاتی ہے؟ ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ میڈین لوب کین کمپریس پروسٹیٹک یوریترا which can cause urinary obstruction. Which drug should be given to BPH patient to relieve the symptom? Alpha 1 antagonist, that is tamsulosin. یاد ہے کہ نہیں؟ tamsulosin, prazosin یہ ڈرگ دیتے ہیں. یہ پروسٹیٹ یوریترا کے ساتھ جو اسموتھ مسل ہے اس کو ریلیکس کرتی ہے، یورینری آؤٹ فلو انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. Fracture of medial epicondyle of the humerus can cause ulnar nerve injury. کون سی؟ ulnar nerve injury. The skin of index finger supplied by dash. Answer is median and radial. کون سا؟ median and radial. Very good. Front median ہے، back 3 finger جو ہوتے ہیں 3.5 front میں median ہے، 3 finger half back پہ radial ہے. فرنٹ پہ 1.5 النر ہے، بیک پہ بھی النر ہے. اس طرح یاد رکھنا ہے. دا کامن ڈائریکشن آف ڈسلوکیشن آف شولڈر جوائنٹ از انفیریئر. کیا ہوتا ہے؟ انفیریئر. روٹیٹر کف کا نام سنا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ سپراسپائنیٹس، انفراسپائنیٹس،
टेरीज माइनर सबस्केपुलरिस, सेट्स का नाम सुना है ना, ये शोल्डर ज्वाइंट को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इट इज डेफिशिएंट इन विच डायरेक्शन, इंफीरियर। तो ये ज्वाइंट जब निकलते हैं नीचे जाते तो इससे एक्सिलरी नर्व डैमेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इंजरी टू नर्व एट रेस्ट, द थंब इज लेटरली रोटेटेड एंड एडक्टेड, विच नर्व, मीडियन नर्व डैमेज, कौन सा, मीडियन नर्व, क्योंकि एबडक्शन ऑफ द थंब मीडियन नर्व करती है और अगर वो डैमेज हो जाए तो थंब एडक्ट हो जाती है, ठीक है। एबडक्शन ऑफ द थंब इज मीडियन नर्व, एडक्टेड थंब अगर आ जाए तो इसका मतलब एबडक्शन नहीं हो रही, तो कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व है। द बाइसेप फीमोरिस मसल इन द डुअल इनर्वेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, बाइसेप फीमोरिस मसल कहाँ पे होता है, बाइसेप का मतलब क्या है, हाँ, बाई मीन, सेप मीन हेड, ऐसा मसल जिसके दो हेड है और वो किस बोन के साथ अटैच है, फीमर, बाइसेप फीमोरिस। फीमर अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, और ये बैक साइड पे होता है, उसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग। इसका एक शॉर्ट हेड होता है, क्या होता है, शॉर्ट हेड, और एक क्या होता है, लॉन्ग हेड। तो कितने हेड हो गए, दो। शॉर्ट हेड ऑफ दिस मसल इज सप्लाइड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व, कौन सी, कॉमन पेरोनियल नर्व, और लॉन्ग हेड इज सप्लाइड बाय टीबियल नर्व, क्या, टीबियल नर्व, और कॉमन पेरोनियल नर्व, और जब हम किसको मिलाए, टीबियल, दोनों को मिलाए, इसको इकट्ठा शियाटिक नर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, शियाटिक नर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नर्व। एग्जाम में आता है कि कौन सी दो नर्व है जो बाइसेप फीमोरस को सप्लाई देती है, कॉमन पेरोनियल एंड टीबियल नर्व होती है, इस तरह याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके, मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज ड्यू टू सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एक्सिलरी नर्व, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इन फ्रंट ऑफ थाई प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द नी ज्वाइंट, यहाँ पे एक मसल है जो इस नी ज्वाइंट को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है, वास्टस लेटरलस, उसका नाम क्या है, वास्टस। यहाँ पे तीन वास्टाए मसल है, वास्टस मीडियलस, वास्टस लेटरलस, वास्टस इंटरमीडियस, और इसके साथ एक मसल है रेक्टस फीमोरिस, क्या, रेक्टस, ये तो बाइसेप फीमोरिस है, वो बैक साइड पे है, ये क्या है, रेक्टस फीमोरिस। तो मैंने अभी तक कितने मसल बता दिए, चार, कौन कौन से, तीन वास्टाए और एक रेक्टस फीमोरिस, इनको एज अ ग्रुप कहते हैं क्वाड्रिसेप फीमोरिस, क्या कहते हैं, क्वाड्री, क्वाड्री मीन फोर को कहते हैं। तो रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलस, वास्टस मीडियलस, वास्टस इंटरमीडियस इज अ ग्रुप नोन एज क्वाड्रिसेप फीमोरिस। इनमें से अगर नी ज्वाइंट को मैक्सिमम स्टेबिलिटी दी है वो वास्टस लेटरलस मसल ने दी है, वो डैमेज हो जाए तो नी ज्वाइंट की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इवन एफसीपीएस में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कार्पल बोन टू बी फ्रैक्चर व्हेन आउटस्टेज हेड इंजरी, रेस्ट इंजरी स्केफाइड, वो स्केफाइड है। डिसलोकेट आ जाए तो ल्यूनेट है, ल्यूनेट डिसलोकेट ज्यादा होता है, स्केफाइड फ्रैक्चर ज्यादा होता है। द वेन विच लाइज ऑन द मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिम्ब, बेसिलिक वेन, कौन सा होता है, बेसिलिक वेन होता है। आफ्टर सर्जिकल नेक, ये तो एक्सिलरी नर्व है। A 14-year-old boy brought by their family members with a history of falling from 4th floor with swelling of wrist. X-ray shows fracture of hemate bone, कौन सा बोन, हेमेट, याद है ना, हीमेट, किपटेट, हीमेट बोन के साथ अल्नर नर्व जाती है, कौन सी, अल्नर, एमसीक्यू याद रखे, अल्नर नर्व। स्केफाइड बोन फ्रैक्चर आ जाए तो रेडियल नर्व, स्केफाइड रेडियल है, हीमेट बोन फ्रैक्चर में अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। The proximal row of carpal bone include all of the following except, anyone can name proximal row bone, scaphoid, lunate, triquetral, pachyform, ऐसा है कि नहीं। इसके अलावा अगर इसमें नहीं आ सकती तो कैपिटेट है, कैपिटेट डिस्टल रो में आता है। जो ट्रेपिजाइड, जो मतलब ट्रेपीजियस है, कैपिटेट है, मैट है, ये डिस्टल रो में आते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है। नहीं, प्रॉक्सिमल वो है जो आपकी बॉडी की तरफ है, डिस्टल वो है जो आपकी हैंड की तरफ है, ठीक है। एनीथिंग टुवर्ड द बॉडी इज प्रॉक्सिमल। अगर मैं कोई यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ, ये तो बॉडी से आगे आगे जा रहा हूँ, ये हाथ की तरफ डिस्टल है और इधर बॉडी की तरफ प्रॉक्सिमल होती है। नेक्स्ट, द ओके, अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट, दैट इज रिस्ट ड्रॉप, क्या कहते हैं, रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप अगर एग्जाम में आ जाए, विच नर्व डैमेज, सब बताए, वेरी गुड, आंसर इज रेडियल नर्व डैमेज, ठीक है। एक एग्जाम में आता है फुट ड्रॉप, याद है कि नहीं, फुट ड्रॉप, कॉमन
पेरोनियल नर्व डैमेज, वेरी गुड। कॉमन पेरोनियल नर्व ना हो एग्जाम में तो डीप पेरोनियल नर्व डैमेज होता है। इधर आप लोगों से पूछा गया है कि विच इज एरिया डैमेज, पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, क्योंकि रेडियल नर्व कहाँ से आती है, पोस्टीरियर कार्ड से आती है, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, एक्सीलेंट। ये बात थोड़ी सी याद करें, ये जो ग्लूटियल रीजन है ना, इसमें 3 मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। ग्लूटियल नर्व 2 होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो नर्व सुपीरियर है वो कम मसल को सप्लाई करेगी, उल्टा है, जो इंफीरियर है वो बड़े मसल को सप्लाई करेगी। तो ग्लूटियस विच वन, मैक्सिमस इनर्वेटेड बाई inferior gluteal nerve, gluteus medius and minimus supplied by superior gluteal nerve। और हिप जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसमें मीडियस और मिनिमस का काम होता है। मैं इस तरह जा रहा हूं तो मेरी जो वॉक है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह कदम लेते हैं तो उसकी ये साइड नीचे जाती है, फिर इस तरह उठते हैं, फिर ये नीचे जाती है। इसको कहते हैं सिंकिंग ऑफ द हिप, कि हिप सिंक कर रही है एक साइड पे। ऐसे साइन को ट्रेंडेलेनबर्ग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। ये भी आता है ट्रेंडेलेनबर्ग साइन, इसको हम कहते हैं, याद रखें। ट्रेंडेलेनबर्ग साइन शोज हिप जॉइंट डिस्टेबिलिटी। ये हमें क्या बता रही है, हिप जॉइंट डिस्टेबिलिटी। तो इसमें अगर नर्व डैमेज हो सकती है तो कौन सी होगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के इंफीरियर, हाँ सुपीरियर, क्योंकि मीडियस और मिनिमस मसल हिप जॉइंट को स्टेबल बनाती है, मैक्सिमस का काम नहीं होता, और मैक्सिमस को तो इंफीरियर करती है। लेकिन ट्रेंडेलेनबर्ग साइन इज अ साइन ऑफ हिप जॉइंट डिसलोकेशन या डिस्टेबिलिटी। द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। नेक्स्ट, द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्रायंगल इज फॉर्म बाय एंग्वाइनल लिगामेंट। ये कौन बनाता है, एंग्वाइनल लिगामेंट। व्हाट इज मेंट बाय, शाबाश, जल्दी आप लोग मुझे ये बताएं कि व्हाट इज मेंट बाय दिस लैंडमार्क, इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, और यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल, ऐसा सुना है कि नहीं, प्यूबिक ट्यूबरकल, इसके दरमियान एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की फोल्डिंग है, इसको एंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ये क्या चीज है, यहां से एक मसल आते हैं नीचे, इस मसल को हम सार्टोरियस कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्टोरियस। और इधर से एक मसल आता है, इसको एडक्टर लॉन्गस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडक्टर लॉन्गस। तो ये ट्राइंगल बन गया कि नहीं। इस ट्राइंगल को इधर ताई के रीजन में फीमोरल ट्राइंगल कहा जाता है। क्या, फीमोरल। ये इसका लेटरल बॉर्डर है, और ये मीडियल बॉर्डर है, और ये इसका बेस है, और इसका एपेक्स है। क्या है, एपेक्स। तो बेस इज फॉर्म बाय एंग्वाइनल लिगामेंट। चले जी, ये चीज आप लोग याद करें आज के बाद। सेल, जब मैं यहां से ट्राइंगल में जाता हूं बाहर से, तो बाहर से आने में हमें कौन सा बॉर्डर नजर आएगा, लेटरल। तो लेटरली एस मान सार्टोरियस, मीडियली ए फॉर एडक्टर लॉन्गस, और बेसिस एंग्वाइनल लिगामेंट बनाता है। ये फीमोरल ट्राइंगल है। तो फीमोरल ट्राइंगल जो है इसका बेस कौन बनाता है, एंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरल बॉर्डर सार्टोरियस, मीडियल बॉर्डर इज, वेरी गुड, एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। यहां से एक स्ट्रक्चर जाती है, यहां से स्ट्रक्चर जाती है, यहां से जाती है, यहां से जाती है। ये इसके कंटेंट्स है, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, वेन, और यहाँ पे लिम्फेटिक्स, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो नेवल के बारे में इस तरह याद रखें, ठीक है। द लेटरल मोस्ट कंटेंट इज फीमोरल नर्व, लेकिन यहाँ पे वो याद है फीमोरल शीट होता है, फीमोरल शीट के अंदर नर्व नहीं आती, लेकिन फीमोरल ट्राइंगल के अंदर नर्व आती है, क्योंकि आर्टरी इज द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट। याद है ना, फेशिया ट्रांसवर्सैलस, फेशिया इलियाका, जिसको कवर, ये 2 फेशिया से बनती है। एंटीरियरली फेशिया ट्रांसवर्सैलस जो एब्डोमेन से आती है, पोस्टीरियरली फेशिया इलियाका जो बैक साइड से आती है। इन दोनों फेशिया के अंदर जितनी चीजें आ गई उसको कंटेंट्स ऑफ फीमोरल शीट कहते हैं। लेकिन ये शीट फीमोरल नर्व को सराउंड नहीं करती, क्योंकि वो तो नर्व है, अगर ये सराउंड कर दे तो इरिटेशन के चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द फीमोरल नर्व अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, L2, L3, L4, L2, L3, L4। और ये भी याद रखे, अगर आ जाए कि L4, L5, S1, S2 एंड ये लंबो सैक्रल है। क्या है, लंबो सैक्रल। कितने रूट से, 5। ये शियाटिक नर्व है। ये क्या होती है,
शियाटिक नर्व, ये भी आता है L4 L5 S1 S2 S3, दैट इज कॉल्ड शियाटिक नर्व। इधर देखें, हाँ जी देखें L4 L5 S1 S2 अगर ये मिल जाए ये कॉमन पेरुनियल नर्व है। क्या चीज है? कॉमन। L4 L5 S1 S2 और S3 ये मिल जाए तो ये क्या है? टीबियल नर्व है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? शियाटिक नर्व। तो शियाटिक नर्व के अंदर एक कंपोनेंट कॉमन पेरुनियल नर्व है और एक क्या है? टीबियल। दोनों एक जैसे रूट से बने हैं कि एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है? कौन सा लॉन्ग है? टीबियल नर्व, वो L4 से लेके S3 तक है। और कॉमन पेरुनियल कहां से कहां तक है? S2। इधर देखें कौन सा मसल है? बाइसेप फीमोरिस। एक इसका क्या है? तो शॉर्ट हेड सप्लाइड बाय शॉर्ट ब्रांच कॉमन पेरुनियल, और लॉन्ग हेड सप्लाइड बाय लॉन्ग ब्रांच दैट इज टीबियल पार्ट। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों को हम शियाटिक नर्व कहते हैं। अब समझ गए क्या नहीं ये पॉइंट? तो शियाटिक नर्व सिंगल नर्व है कि डबल नर्व है? ये डबल नर्व होती है। Venous return of the largely depend upon contraction of which of the following muscle, that is soleus, which muscle in the leg? soleus। इसको पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है। ये कंट्रैक्ट करती है, ये वेन को अंदर से प्रेस करके वीनस ड्रेनेज में हेल्प करती है। तो पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी ये कौन सा मसल होता है? सोलियस मसल। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम द एमसीक्यूज एरिया। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया अच्छा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, आज जाके रात को थोड़ा सा इसको देख ले और फिर जाकर सुबह सवेरे एक दफा फिर अटेम्प्ट कर लें, फिर आप लोग को अंदाजा हो कितना कुछ आप लोगों में कमी है। एक टेस्ट रहता है इंशाल्लाह आगे, वो फिर इंशाल्लाह 27 को होगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह।